फोंड्याचो भाजपाचो फुडारी नगरसेवक विश्वनाथ उर्फ अपूर्व दळवीचो वाडदीस मोठ्या दबाज्यान जालो। ह्या वेळार मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दाजी साळकार, भंडारी समाजाचे फुडारी अशोक नाईक आनी हेर मानेस्तांची हाजिरी आशिल्ली। सकाळ सावन वाडदिसाच्यो वेगवेगळ्यो कार्यावळी चलताल्यो। हजारांनी कार्यकर्त्यांची दळवीक वाडदिसाची परबी दिवपाक गर्दी। पण आम्ही इतले पुढे चालल्यात आणि तुम्ही सगळे बरोबर आसात जाल्यार 3 उतर म्हणटा, आता माघार नाही। स्वतः एकूच सांगू सोदता, दोतोर प्रमोद सावंत, रोहन खंवटे, व्यासपीठार आशिल्ले सगळे मान्यवर, सगळ्यांच्या आशिर्वादान, तुमच्या सगळ्यांच्या मोगान म्हाका एकूच सांगून दिसता की म्हज्या फुडल्या राजकीय वाटचालीक म्हाका भिवपाची गरज। कांय दिसा फाटीं सावड्डे मतदारसंघात संकेत आरसेकरान आपल्या वाडदिसाचो दबाजो केल्लो। संकेतान आतां माघार नाहीची घोशणा दिल्ली। तेच भशेन अपूर्व दळवीन बुधवार आपल्या वाडदिसाच्या दबाज्याक मुख्यमंत्र्याच्या उपस्थितीत भिवपाची गरज ना म्हूण नारो दिलो। ह्या वेळार मुख्यमंत्र्याचे मिश्कील हास्य फुडले राजकीय परिस्थितीचो अंदाज दिवन गेले म्हूण फोंड्या आतां चर्चा रंगल्या। दळव्याच्या वाडदिसाक एका घराची चावी दिवपाच्या सकाळच्या कार्यावळीक भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांची हजेरी आशिल्ली, जाल्यार सांजे स्वता मुख्यमंत्री मंत्री रोहन खंवटे, आमदार दाजी साळकार, आदलो खासदार विनय तेंडुलकार, फोंडेचो नगराध्यक्ष विरेन धवळीकार आनी हेर कितलेशेच मानेस्त हाजीर आशिल्ले। दळवीक वाडदिसाच्यो परबी भेटोवपाक हजारांनी कार्यकर्त्यांनी गर्दी केल्ली। जे हासरे चेहऱ्यान सदां फुडें वतात, काम करपाची तळमळ आसा आणि वेगवेगळ्या स्तरार भारतीय जनता पार्टीच्या ताणें काम केलांच। ताची एक म्हाका आवडटा की ताका जिद्द आसा। जेन्ना एक मनशाक जिद्द आसता तो कितेंय करूंक शकता आनी त्या जिद्दीन स्वता खातीर न्हय जाल्यार आपल्या फोंड्याच्या लोकां खातीर, बारीकच्या बारीक समाजा खातीर जावं, लोकां खातीर जावं, सगळे धर्माच्या लोकांक जावं, तो ताचें काम, ताचें कितें बरें करप, कशें करप, तो मुख्यमंत्री तकली खाताच। मला कितें वाटता की ताणें अशेंच आपलें सामाजीक काम, आपलें राजकीय काम, ताचें भविष्य उज्वल आसा। आनी नक्कीच इतकेंच सांगतलो की खरोखरच खूब बऱ्या पद्दतीन काम करता आसतना जे ताका अजुनूय खूब शक्तीची राजकीय आमी सातत्यान पळयता, ते राजकारणात सदांच काम करता आसतना लोकांच्यो आशा ह्यो एखाद्या राजकारण्या कडल्यान सदोदीत आनी वाडत आसता। म्हणून तर एका मोठ्या प्रमाणात तुम्ही सगळे जाण मोठ्या प्रमाणात ताका विश करपा खातीर आयला। 2027ची विधानसभा वेंचणूक लागीं येता तशें तशें गोंयांत आतां राजकीय वाडदीस गाजपाक लागल्यात। दळवीच्या वाडदिसा मुख्यमंत्र्याची हजेरी रितेशा खातीर हुस्क्याची थारू येता। दळवी आरसेकार हे मुख्यमंत्र्याचे शिलेदार म्हूण सगळ्यांक खबर आसा। मुख्यमंत्री तांकां ताकद दितना दिश्टी पडटा। दावेदारी आनी मोर्चे बांदणीची सद्याक नेटान तयारी चल्ल्या इतलें मात खरें। ब्युरो रिपोर्ट, द वॉयस फॉर गोंय।